লক্ষ লক্ষ এমডিসি ফান্ড ওর বছরে কাজই নাই নীরব লেন্ড এই টাকাটা হিসাব চাই হাতে হাতে কাগজ চাই ধন্যবাদ সবাইকে। पार्टियाव थारमाने आं तिप्रामथानि कन्टिनेन्ट सामननि ब्लक कमिटिनि सदस्य तांबागे तिने तिप्रामथा याकारे बीजेपी आव फायना नाङा आइदि आं केबोनि सुकुरताखो केबोनि अबबुक्रै दुसाराव बुक्रै यानी कारण का जेहेतु बीजेपी बाय तिप्रामथा जेहेतु एलायन्स पार्टनार के जों वांसुनायका जे आनी तिप्रामथाखौ तुंबो काव आसक बीजेपी थांबो काव जे जेहेतु आंतलिक पार्टी आं नेशनल पार्टी थांनि जाना नि आने उद्योग बे आं जे मोदिजिनि काम नाय होगे बास्तबाय आं खाइ दङ ब्र जे साजमनि खाइ दङ जनजाति उन्नयनबो काम खाइ दङ ताव पाराय पारायगे सोलार प्लेट रय दङ जत चिनि तिप्रा सानबोगे हे आके ताव नायदि एडीसी सरकारखौ जारा तिप्रामथा फाइबनि आज पर्यन्त कोनो जायगाखौ स्कुल काहाम चलेरिया मास्टर सेक्रेटारि कोनो आबक्रे अबन बगिन जेहेतु बीजेपी एडीसी सरकार तो फाइगे चिनि ताइबो आइसा काहाम खैमांनायखै अबन बगे वांसङै आं बाबायो चिनि ट्राइबेल जनजातिनि बगे आं किछु ना किछु दे काम खैमानो आंबो अबन चिन्ता धारणा ওটা আজকে জয়েনিং করা হয়েছে। নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুদের, আজকে আমাদের যে 2026 এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আজকে সামনো শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে যে এডিসি দুর্নীতি হাত থেকে এডিসি রক্ষা করার জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সামিল হয়েছেন 14 ফ্যামিলি 53 বুতার তিপ্রামথা থেকে এবং সিপিএম এর চেয়ারম্যান এখানে যোগদান করছেন। এখানে আমাদের এই দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান উনি রয়েছেন এখানে, আর উনিও রয়েছেন। হ্যাঁ, তার জন্য এটাই প্রমাণ এই আমাদের সামনো 5 নং সামনো কেন্দ্রে এবং মনুসলিংটা 6 নং কেন্দ্রে সামনো বিধানসভায় আমরা এই আগামী 2026 নির্বাচনে আমরা বিপুল ভোটে গত 21 নির্বাচনে যেভাবে আমরা বুথ পেয়েছি সেই দিকে আমরা আরো ডাবল বুথ নিয়ে আমরা এডিসি দখল করছি, এটাই প্রমাণ। আজকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন সকল সাংবাদিক বন্ধুরা যে এখানে মিছিল হয়েছে, এই মিছিল থেকে প্রমাণ হয়েছে যে আর এই তিপ্রামথা এবং লালমথা কংগ্রেস এই সামনো বিধানসভার চোখে দেখা যাবে না, এটাই প্রমাণ।